ما عنتم محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله أمبالا تدو صل تملينكو آية البيغة ويندي نبيام سالغ بوري بيه جمالو نيد décembre kalo tile wɔɔrɔ ayeti min bɛ juman ye décembre rahma yobrare a san 2010 ani 7 ayum tusa yibu la pila taba yumde o munmunatu kan sɔrɔ secteur 22 ya ayeti le bi jira même pam ton secteur 22 o pokonka Burkina Faso ya Burkina pokonka bobo julaso ya bobo julaso tenga poka CCGT CCGT waneba taabolo min bɛ kuma ni livre 3 ye o mɔgɔw lo ayete groupe ni bisun gomni gaframba tabo ya bamdamba Jafar n'a ka diɲɛ ɲɔgɔnw ayete Sheikh Jafar ni porindamba an do bina kuma ayete nangoma me hali bile ɲi min fɔ aw ye hali ba masa hum to nyam to n bɛ Burkina docteur ɲininka ayete tonto sukda Burkina docteur damba sunna docteur ayete sunna docteur damba hadisa docteur ayete hadisa docteur damba mu yi kalan kɛ ma sin karmu maka mi y'a kɛ Kuwaiti sin karmu kuwete mi y'a kɛ awa Libi sin karmu libi mu y'a kɛ Syrie sin karmu Syrie damba a fan o fan sin lebo wenga mɔgɔ ma bɔ mɔgɔra nyel pa yinediye n'a y'a sɔrɔ a ka kalan ye tiɲɛ ye sami tiam karanga ya sida ne kɔni bɛna kuma et mam yina ngoma me n bi fɛ a ka essayer k'a sɔsɔ am da tamit yam essayer kisa k'a fɔ kuma min fɔra kɔrɔna kɔnɔ ko nkalon don yeti gom ni sin gom qur'ana pokon ya pu yagabo i ka na n'i ka dalilu fana ye wane bu dalil dirgese k'a yira ko hadisa ye tiɲɛ ye wini ti hadisi asida hadisa mu ka kan ka kala ko tɔgɔ duma Qur'ana kɔnɔ kadinam se sumun karbe komambam yoy qur'ana po a tigiw tɔgɔ fɔ Qur'ana kɔnɔ wane hafi to yur qur'ana po n b'o dɔrɔn de nɔfɛ yare ba labam data wodo a do te yen a tɛ yen akabe ne yɛrɛ b'a kiti tigɛ n yɛrɛ ye a tɛ yen mamina buda ita kabe aw yɛrɛ tɛna a sɔrɔ yen yam pana ampa ye a yɛrɛ tun tɛ yen ala kan pudun kabe wa aw taara nkalon de kalan ayet yam to karma pu yagabo dɔgɔtɔrɔw bɛɛ dɛ ayet docteur damba fatu minnu gun bɛ gouvernement na o ayet him pe gouvernement o n'u yɛrɛ gun tɛ gouvernement na o se yetop ka gouvernement famu kan bɛ bɛɛ le ma am to da yam fa gilli sabu a bɛɛ fara ɲɛfɔ ifa ya pu yagadba a kuma man ca a wanda fa wa ye ka sunna yire na Qur'ana kɔnɔ dɔrɔn wa wini mam sunna Qur'ana poa a man jan ayet pa wokiye n'aw y'a ye ka ban kuma tɛ ban wa yam sa nya wini mam bala gomda fa sa nka n'aw ma se k'a ye la yam sa panya nɔrɔlen don a b'o dingɛ na tɛ ayet am tam da yam nyede bokodo to bal jusqu'à tɛ fo aw k'a ɲɛfɔ yam ti to sa wurasa ringa an kɔni min fɔ aw ye tono nan to nyamba Alaw tɛgɛ ka kumakan wenda mgoma o sɛbɛnlen don a mɛnna
ye gol same hin kause kamin fa adama be nango furu koro hal badi ya ba adum wambe arjina poga qur'ana ba bulu qur'ana be nugo a fosira qur'ana hayankelina ayeta ayima qur'ana ayara yelle shitana sira koro te shaytana toga o kera sababu ya boro nango furu kono yare yi sabta yi arjina poga awdu ya hayam be lubla te yam yawlen bas qur'ana ayara fagili uva adama titi sunna long ay aliyaba adum da fami sunwa amolo kuma kunta suye nove ayetu gomna yam yinga kana tin nabi nuhuma wasto on pa nabi nuhu alati sunna long ya fami sunye kana naye fana lebo wane yasa kana si idrisuma wata nabi idrisa nabuto ko andre mbona sabta andre wa kana se alima ti sunna donde wanta yewa yipami sun koy ay wo qur'ana ko lidu tumbabolo ayeta qur'ana ndabe nugwe nabi ibrahim fana ayeta nabi ibrahim sunna tuntabolo ayeti sunna fa be nugwe ay ala do ko krama ko aka tu afake ibrahim kadina de ko to wena mewle nabi yam ta poga asamba ibrahim sore abu be ka sunna gban tinyam mewle ken sunna yelle abu mi ujatimna ko sunna ulo nyam sun karkinda sobe te sunna wo kalo sunna te ayeti ya jiri pa sunye ako finifin do muso da ko sunna lo ayeti fusable ni parba tia sunna finifin do te sunna ye ayeti fusable ni parba sunye farnya do ya jiri finifin do ye fardale ayeti fusable ni ya farila nga ki nya bie datu ki nya bo ko mi konyina ni ya wala lulu ni fa nya ko ni fi ngetwa abaja ulu no le o fare akanota o te qur'ana kono ayeti abaja nam sollane nak sambalina ya ko qur'an poye wole ya au ka sunna ni ya ya yam sunna ki nya ki sembe sembe ko mi konyina ni ya ko ni ko ko yenenga sabu sunna sunna sunguru tiga bo yere fana do kata wal mo no yari kiti yo arba ni renan kenga da po sarba nenga o ya dabo wole kama yinsa la yinga no te ka finifindo sambali ni fu sabla muso ka yere sutara pagasna mana men sutra ka nyeda bo kenema nyaka ninga mba voire ka tege to kenema mba nusi yinga ka sentege to kenema mba na pusa yinga mo ka oye tinedi nyane wote bashi ala sonawra ayeti patari yele wina men sakare wole fardaye yenna ya farila nga ki nyaki se mesen bote na nyako ninga mba woto ka do voiture kata hotel kono ntiangon tunke voiture pour ntiang hotel do voiture kono kata dama ke voiture pour ntiang bama o te fardaye de yeba faride o nyada tugu ni be sunaye ayeti ninga ludu bala sunna to wo che ko atife ko le ye ayeti na sare mta parati nyare naye je ba fe do ayeti shit be anenga ele joni foya ala imalon ko ne fa bagale te est-ce que faut pas m'amkura komi jo ne bo wala wango barabla batuma ala kramo fo mo shiye ayeti wonam tin tumpa yen wa fani no ko finifin ka mo chutu tra fardalo ayeti ni fu sabla mano men sutra nya farila sunna tede ayeti pa sunde la nyeki se meseni mboni la yikum ludni ngamba ni oye kaloye ye ziri mozoka to sokono ayeti parparo re sunna te fardalo ayet pa sunde ya farila ni desara wolere bato abi fini do kabo sem patar pantoro le ba tani fu sabla yi aka no sokono sigi te ke fa sunna ide la pour mani parba jinuro ko wati sunde kaburu mina disira nugu yango jugo wole sunna ngalono ye sunna ya po yarbo imai mina to kelintara bane panyok yang mbebe ko ka mina gerena sane to ko gar kirenga do ko ka mina ikili sanfe sane to gar holandi jugu do ko ibara koro sane to pen jugu ala do te kuma fla fode wona me on pa ko ngoma yibe o mana seri chogo ni be sunna ni ayeti ye pu yagab kan se pus kan yela sunna note ala ko kraka bolo jigile wole be qur'ana kono sapare wona me la tentum ta sikka nugu puse ne be qur'ana po anya haya fo ya kacha to sa ayara kawauga nga munafiki te qur'ana haya fede ayati la munafiq parat qur'ana ayar koy ka kursi tige ayatu wa kuga ko pan yiki yenda oye sunaye yela sunna
farnya fana lo ya ziri sabu sunna be farnya ayete bale sun fa ya pu yakabo note sampane kursi doye fardaye ayete kuruguti o ya farila atiga shamani ala wasin le wa kalsoa ko sayyidina usman tiya sayyidina usman ko alakra note be ta felisri ti wonam tum nam da sirande futu ko sayyidina usman ko ko atibe maliya de ko alnaya akoraye ko be maliya sayyidina usman te hande yata tawrati wala ya nyande ko le ka kursi folo yari kitab man kuruga ko ke kumu tibe maliya ka te malakraka yawni yawabam da zotan yani yida wonam tin tuma kiraka ta fesri e kana kursi do wonam tin tum sen futu fo te kuruga ele ka bonya ka te mekraka fonane bo bele yidi wonam tin tuma naundu na tawrata kono ayati am sawa je kura tawrata poga alakra man nabi musa ko lewa wonam tin tum wa nabi musa pore kursi ka kalanka ajigi fasin kurla ate tawrata kono wa aben enten kurga ni sikku na kadama be tawrata pogo ka furkiye kalan fuka ajigi ate tawrata kono wa on se foryan to sikki yeti be tawrata pogo alakra ka no ye ko toyo wonam tin tum wa yan bahe fo sayyidina usman na wa inventé ila sayyidina usman wa na winigare aku ka tige tiyame tab kuure do ko ko tigere mase tisane dai ta wa pataye ko ka yere sanfe to uru yimri do ko halibele ko mase sane dai ta keten pataye ko ka tige kimri sanfe to wa runda jugo do ko mase alakra yere ta ay sane dai ta keten patate tum den ne e ma kuma mun ni note ne alata lo dongo keleno fo baya go ma haya wuso saya la wenni yele fuguta donc suna mo yere ta lo kursi bi da yoromena etiyam suna da men pami kulgu hinte kreji mais so sore shara eti no kem le ba wuso ne tumba ni suna mo fe mam dara tambo sayam suna ram ya ko mi so sore shara te ko me no kem na le ba wuso ya so sore temmi na fie no kem ka so pogonwa o ka silipu do ka triko do ni silipra ma kalso ya ni ala kra yere yi wu yewu nam tintum sa nyane kra bna fa ay lo akara temeni ka te tum ne ba hawtela le lo aya dan silipu ma kada temeni te ke silipu ora le lo be kursi bi dan te silipu yewa kursi fa te ke silipu loge turum bi la jenen dan te triko yewa ayati fu wogdo fa te pa triko la ni yu do ka debarder do be ma parwa sa ni ni debarder se kame na tara misra ni kra yere yawiye jeng ni no to nam tintum nyaya abna fa ya lota ana yati ba hawte jem donc we suna ki setara ayati ya suna ya puya gabo wotu mambalmo mabisi on nafo abu ayya lamaya waya hadisa wala fi ayyala na hadis number ala ka troka kuma ti wenna me wala ngome suratu yunus ko na hayam bi saba ani woro ni be suratu yunus ko ka talo hayam bi saba ani wolong la kan aya pista la yobun to ngan aya pista la yopoi aya sebe gulisiya a français kambe fawiye a français to hada yamba a arbu kambe fawiye a arbin to hada yamba o kurna haye ne be forawiye ayati ya qur'an an kai aya kai lan to hada yamba jumalo e kala lumbale ayati jundari ya karun dare ala bina kuma e rabbina loko hadisa wal fillah winna men na gom fo bang hadisi ha wal fe hayam bi saba ani woro kata se bi saba ani wolong ulama aya sebe وما كان هذا القرآن أن يفترى الله تعالى كفر محمد يو وإنما يلا محمدية أكاير الصحابة تويل الصحابة كفصل مو بيه انتو السلام بفا كن قرنين تبوي الرفيني لا قرآن كان بانيور يملو غاميه iftara kwa ma wala fi ayati wanna pa wala fi panyori am lew ka fo mo dol sigira ka miri ka sebe te pa wala ne de jinin takson gulise ako tede la pare na la wade sabu qur'ana sebra sabu qur'ana gul same ka din nabi musa ma ko nabi musa lawi akallo la wala den fle kan awal sayiba point kiti bet ba kono ayati buda fara be point ala le kwa ka sebe wenna me ta gulse kuma falo ba kono
ayatu gom dem hebe apoin fokma laban hal to ta gwam baso korna tumba konay ayatu qur'an rabi apoin ala ko nabi musa ma wona mena nabi musa ya o kuma kelen dira ala karama qur'ana kono ayata gom yan kan ko nabi yam qur'ana po wa inna hadha la fi sawf al-ula inna hadha la fi sawf al-ula sawf ibrahima wa musa sawf ibrahima wa musa ako mahamadu ka qur'ana fle bolote ayat mahamadu fo qur'ana hunumu abi gafe koro kono ayata be gafrem sa poa ntiya di nabi musa ma ndako nabi musa atibe nabi ibrahima bolo ayata be nabi ibrahim nenga ala ko nabi musa ma lomi ayatu wona mi la nabi musa da ni dinga kuma kan be sebe ta agul sariya fa ika do kesu kono nin kesa poa anake shire awfe anayi kaset nyam nenga haya in kono kuntara aw ya me ayatu ayar hansinga nyamu mame alu ka hadisa o yer lim ya miri ka sebe ayat nyam hadina me yamen takasun gulse note korna min bambolota ayat qur'an ambe nuguwa ala li ya sebe folo ya wenne ngulsa yenam ka fo musa ko ka ta fle ka sebe tu ko nabi musa ta to ngeso to ngulse ba alu ka hadisa joni ya sebe folo yam hadina ma alan gulsa yenam Deutéronome 31 ta folo ngeso ka sege ninka Deutéronome ay numéro ta ma Deutéronome sebe folo ambitana le ka soro ka sege ndaka ba to abe ni famu ya ayat waya tawrata pokla de nankewa Deutéronome 31 24 25 26 alot lema ayat wakat kanga nabi musa suleno ayat anabi musa ala suye wakat kanga ala ko ama to de woni alam te boy Lorsque Moïse est complètement achevé d'écrire dans un livre des paroles de cette loi, ako sharia nunu ayatu sharia ma tumami nabi musa tlara sharia nu be sebeli la ayata hawa wasa sharia fa gul so wankate il donna cet ordre aux Lévites. atlara tumanam na aya livre nin takadi nu tibe misri konna shaidu mun tibe ba fleni ayata hawa sala ande kan ko shaida mis da be mina po wa Qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel. ako awya bla Allah ta'ala kan lahir kesu konna na ayati amle wandini wonam alkawla kesa poka Prenez ce livre de la loi ako ala loi livre ni fle ayati sharia loi ayata lawato et mettez-les à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. lahiri mi ni oti kesu lahiri kitabu tumba kono akwaya bla kesu kono agerefa aya bla ayati alkawni nga sharia alkawla ayati ni ya kes kan poga ni nga kirenga Et il sera là comme témoin contre toi. anake shire nabi musa yer control ayati na yi kaseto nu foma nabi musa okole ni na fen fami ta kono rimi ni gam faza wa yel sen ka poga ado be sebeli beya ta fa gul sen bebe haya ayebolo adam be fnuwe Car sabo sabonyinga je connais ton esprit de rébellion. e ka hakili tien murti ta hakili mbo don Et la roideur de ton cou. wotumana ani ika kanta bliya nebo otugoyen lo ayata bo tondore lafsiya voilà bidiga mamire fatiri alora yorra wolot le ma musa ka fembe la jeni sebe ayata wakat kanga nabi musa kul sa fagilli ala krana na tuka kuma tumami wena mtitu wana ngomwa kate ala ko akafo wena meta yele wa innahu la fi zuburul awwalina wa innahu la fi zubr al awwalin e ka korne abe gafe korman koro ayat fo qur'ana be gaf kuda poga yani e kana sanni fo nawa donc korna ma boye rafe ayat qur'an panyor yam le gwamye ala krabe kuma na tumami wena mtitu ngomwa kate sabar baga hakala ko krafan ya tabu ayirale gulen batena me to wena mtitu mi yida gwama me yam le ko ala ka troka hayanin foye to wena me wala nayel ayara وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. ako heyi ako ni ko ne make ka fo boye rafendo la dana ala rade ayat heyi qur'an kan apanyor yam le gwama jeng sampai ni wena misikai ولكن تصديق الذي بين يديه. ako ni bemi yewo abe farafasial di min beni ya deyi ka chetri ya di kitabu minun kona anya ayat kitab kanga
manda welso winigir sira nan gafna mni sinde ngi tawra Qur'ana na Qur'ana ko tawdi Qur'an hawa Qur'an yaram te wana aku Taurata yake ayam te tawrat ya sida aku Linjili yake ayam te linjili ya sida ko kitabu fanfan jigira kwa beke ayat kitab sin sigi yimwen nga fa ya sida alugo sunna mo ta fora ko Taurata ma dafa la yam sunna ram payeti tawrat pa pidla au ta fora ko Linjil ma dafa yam payeti linjila pa pidla kwa nyumantewa ta son kabe Qur'an na Qur'an kwa dafa ko chelo Qur'ana wa yeta ya sida ta pideme alu ka tuka ma kwa ma dafa ko chete ti yam yeta pa pidi ti pa sidi au ka sunna be kuma to dumanta yam sunna gombo yoto kono te Qur'an na kana kitabu koronu be chete ya jo sampare Qur'ana wa yeti kitab ne msafa ya sida wa tafsil al-kitabi ako Qur'an na o kana kitabu wame kana kitabu farfasa ka da umma wa wani kitab sa fan ngini yamba la rayba fihi min rabbil alamin ako siga do tara da ka boti ala yoro ayati sikpa be apokan yam saba wena mnenge am yakuluna ala ka graf ka fokira ko nyalo ba forale ngam tinto amiti be temeya iftarahu o ba forale ko kray Qur'ana bo ayer lawa tamatin foma atintuma fo yiza Qur'ana hore am lewla kullu Muhammad afo moye momari ya labiya fatu bi suratin mislihi ba se na ko ne ya bo yer la aw yer kan na nyogono do en kay nyam sa yeti ya nyori am lew gwam lam yihidin gwam da binyam wani abutum gese kayo man istata'tum min dunillah kray yer makya manyinde ayatu nam tintum pa ba wismene suran kele ayatu wani sura yenta kelempe suna mo abulu be magara suna rama yammi sinyata ko Qur'an dira krama na nyogono wereye tinna kwa tintuma ne abudu nyogono kafir be man kuma tofleni nyam kifir pel sa gwamla woto wani jafar fana ko amanna ko tumam jafar yel yam ti sayele ko Qur'ana ti Qur'ana kwa nyogono bei ta atobe me aina ni sunna kitabu do in kai ni Qur'ana nyogono be wani sunna gaf so won Qur'ana tam gese donc awti seda ipatoy koy abe ka foro do afa o bodingana yam ni nga yo manam nyetse tamay wadi o man istata'tum min dunillah ala kunna umase ayi mo wele aw baka minu bonya ko kolon baka bawlo aya ka doktoru wele o kanna ka do bon kai wena meti Muhammad yele tup sam bambe nga sam patoya bi bolo bang bere ram to songba in kuntum sadiqina na to ay che tige de samiti ya siramba ay na Qur'an nyogono en kai wayno Qur'ana bilgin tatum gese ayna ni Qur'an do sunna be min kono ayna nay kai ayatu wayno Qur'an sunna hambe Qur'an nin ko ayna ni Qur'an do musa bu be min kono kai ayatu wayno Qur'an mustahab sumbe Qur'an nin ko gese chete ay paside sabo atna se ka jabi ner ba jabi chete bale paten le ke mameng nan le kum tore atay amang belendo patoy we bobo jula so sunna mo na nyogo welew ayatu bobo sunna rama isambo tabia ta far wa dugu taw kan to on pass wa do yam ya outing contre diwa ipana ile kindala ni adonga diawo sa no meme ya koma ko jafari ka dogo yale yetiam jafar powder me tele ubi yoro biedo tele namba be ziga fa atin wele tele so dorawa ipana ambola tele ni pokanti gese ni suna ko iche anga debake sun sa ya sira be watrmana debawa Burkina be obi na miesa Burkina ne mafana uma me jafar na be ayawo yere soro jafar na luiti pa me menga adutina ke otoke ipana mane wana maso ka keke isampa nto ko pasa ka man ka aw for karo be aw fa bodinga kono ayeti yam yo be banam sheshe sabu mo ko nyamo ko mana mi fo ayeti ne mana wel buninga ele yubla ka tuko fo ka tro chete ifo garli nan to ni pasida ebe ki foro do abodinga lo kono li ko yori ni na shere mateda kom kabe wa tane ablorawa abisa bana wolongula wotumana ayeti le mo ambi to suratu yunus en konna na tu ayambi saban duru ayet keti suratul yunus kon polar bebe aya sebe. Le Coran n'a pas été inventé par un autre que Dieu, mais il est la confirmation de ce qui existait avant lui, l'explication du livre envoyé par le Seigneur des mondes et qui ne renferme aucun doute. S'ils disent, il l'a imaginé,
dit, apportez donc une sourate semblable à ceci et invoquez qui vous pourrez en dehors de Dieu si vous êtes véridique. Sourate Jonas, verset 37-38. Enyabe dunia hadisa min biye seberata. ayet yam saya dunia hadisa fajil hon golsa Seberi kunye ka korna nyogono dole nyini. Jati. ayet golsa fore yam na pam qur'ana bidigin ta Kuma se koy. la ya on patoye Tani doye oh. Bisa ba ani duru. وما يتبع أكثرهم Ako oson chama matugu foi ko de. ayet wusuf fa pa pogba fae إلا ظنا. Suna mogo tugun be jigi yalo ko. ayet yam sumeram pogta tebo O ba fo jogodi. wetam ti wona An ko ya jatimina. ti ton teda me Ni mogo mi fen sebe kuma nyimana ka fa ti kraka. tangul gomti gomsongo Ko abeke barajiye. ti yel somde Ko ni ka kuma nyima fo ala kraka seberla. to se gomsongo nam tintum gulso Ka hadisa do bo. nyak hadisa Ko kere ko mi ka dina deme. ti dina nafsong ya Obo kuma no fo de. Ubole. ayet ya gom kan ilayet An bo le mena hadisa karmo dara. ayet to ngum dare na yam hadisa moy noye O kisrawa. La. est ce yam ti tilgame Kisite o ye koy. ayet tilgar kan yam ye Tanay. إن ظن لا يغني من الحق شيئا. Akunne ya jigi. Akun jigi ya tu foi bo tiena ba nona. ayet mamam teda pa to yak ba fa shir pokonye إن الله عليم بما يفعلون. Abe bara mina ala ko ba kala man. ayet wona meti mi yam tumda tiri Ha kunne ya jigi ni bina sirji mina iki te ko shen saba. Ne ya jigi ni bina sirji mina iki nun ko jidwe nuna shen saba. Ne ya jigi ni bina sirji mina iki kunguru masar shen saba. Don ko faye ne ya jigi ni bina janabu korke ika geren koya ka yan koya ala ko abaka jigi ya kuma na akwala kasratara ali bin fa abulke Olo. ayet yam teba goma fa ya zalim to pe kitabla to force of yoyla to sagal ju kitabla ayet ya fa ya ziri amma bande tane Kuma tobe. ha Kuma madobe ne ko foka ce ka falla kurnya kidinte a tije kan yatte Anyere nali. Atobe akwantu kacha. Nane. i wusuko wot bambalon magisi ay kuma mewa ayet yam buma gomda aw nya jigi ton teda me anya jigi to foyne ayet ton teda pat manad fa ay anna bora chefe chete hal ba tan wonda shida pashiriye ili ya jigi o fo teda me ko jike kanga donu na she sabaw ti ko so mun kiyaye mere ka ka sike ke ko no fa e ko ke ti shir ya dum vote fo mande Barata. ngo mere ka bi shiriya fe mi ra fe min jigira net male kran mama na bum ka shetu ye shiri ala be woni shere ayet wonna mana ne ka shetu alo ka ji donu na she sabaw ko na yoro jume na yam ni ngidi ko mora ta ba be qur'an alo ka geren ko she sabaw janabaro be yoro jume yam sun so digana ba ko ma ki lo abdu ne be qur'an po ako kira ko anga gbese nyimi ni ka gbese nyimi ko gbese nyimi ba barje kasha ni gbese nyimi bari o be ko yoro jumana to wonna tin to mi to sa wa bra ta yel som be me sa pa bra rati patar yel som da yibe qur'an zibo aw suno to ya burdu aba biya ko no kera baray ayet yam ko en pore nuske manam nyerse tane La plupart des incrédules se contentent d'une supposition. La supposition ne prévaut pas contre la vérité. Dieu sait parfaitement ce que vous faites. Surah Jonas 10e chapitre verset 36. asigara ka faye ale suratu konana ka damna hayan bi saba no wolongula ka ta do hayan bi saba ani segi ayu fana sabe ayet ket ya sur kan po la be nan le to stawr bilfu Bal. bok makan ayet pa otoye كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ako we ngalon tige fenna wo ma fen min doni don koy ayet mana puya gabo ni buni bangar sen kanan bamba ولما يأتيهم تاويله. ako kona dina yere ki bana foi mana sunna mo ma amana harzat ki foi ma la ayet dina men kibar pudum pa wa sunnet nenge apa wa hadith net nenge كذلك abo tuwena ayet ya wototo كذب الذين من قبلهم. Muhammadu abetele
ako mɔgɔ min kɔnna o ɲa o fana ye nkalon kɛ ten o cogo in na. Jati. ayati muhammadu woto to libni sinde bam tawra bam me wasa pu yakabo to wala o min ka nkalon minnu ka nkalon bɔ o cogo in na. ayati libni si pu yakabo to wa o tun y'u ka nkalon walafi ten. ayati bam ra walfa pu yakabo woto seden tɔw ka tilera. ayati tentuma hanno ga mimi wankate o kosɔn ala ka n'a fɔ kuranna ye o. inkitu huna mo el qur'an waya kɔrɔna na o. qur'ana pogonya k'a fɔ ala kira ye o. yer wenam tentumya a ko sunnamɔgɔ dɔw tɛmɛna. ayati sunka loga me donc olu fana tun bɛ ten de. ayati bam ra ya woto k'o ka tɔn lalaga. mana gurupu k'o ta hakililaw sɛbɛ. ntogo se ngoriam le wulso n'i y'a ye ala ko kira ma ko o ye dɔw ye nkalon tigɛ cidenw dɔw la ka kɔn e ɲɛ. ayati pesanya tu ina meti nebusandanda kisten o nkalon tigɛbagaw ala ye olugu le halaki. ayati bam damba wenam hal kabla me ka sɔn k'a fɔ kira ye o. ya kon le bgayel wenam قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اكو يتغنيا ayati kosida اكو سنن مغو سنن ايفينمون دو تمنا ayati sunna me nebsun wa sabu ngoriam le won loge ولو فرت بو مغو كالتولي ayati bam ra woto ndere و ايفينمون ونوكا و ايفينمون نو كريدو ayati bam sun kul sabu ngoriam le wado نيو بهلكي mam halka bam fajilli و سنن مغو نيو بهلكي halk sunna ram fajilli محمد اي تامد ما كرولا muhammad yambe jirgi tenganga aw ka fil alem ngalon tige baka no ko laban kera chugumi ingese pu yagar kan sariam ba basa wanto o banna kera mo ka kuma kama to do tin tuma goma ko to o to ra hakilata to ta nyaka ta so goma tume samuda mo bora samud mu ya bebe adi mo bora ayati adam jinda me frauna ka mo bora ayati fraun ne ba jinda me abi bankra mo ka kuma kama ko to ayati kama fa to do tin tuma goma nyaka mi yoriam le goma wa wole sunani ayati yani na la sunna nota nana korna kono rojuma ayati sampane risal be quran po jibo sandamani na ka murtite yum sara po in todre ni ko kuma ko sunna sane to nan gomti sunna ko kuma ko sunna sane nan gomti sunna krano na sunna nya fanyo wa ay wonam titu wan to ton sunna farda yere to foratu sane am farila e pa gomni ase ko yere bonyate wa ne ngoto to away kana sunna mo fa ate ka mo tubi de la ayati sunnet patin tubne de mogo le bita mogo tubi ayati ne ban to don tubne da sirri boru le bita mogo tubi ayati sir moy man to don tubne ba wa biya bina mna ka kursi tige ti wa wa nyoka wa ka kuru abobo si janya ya taba tenga ka buru tinta di sirai ndogla nu nya ko jugu ko lo ko kera la mogo ti moy le ba wen mo wuru cheni pourquoi mata tubi banyanga bo to to tuba ha aya yere korsi ayati kunsiya tanai فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ako Muhammadu ako zalimun no ko la bakara chogodi ayati wega mengramba basa wanto ala do ko yawo tiweni el kaya jon be zalimu ya an la wega wa man lam yakun bi ma'shalallah fa ulaka hum zalimun ala mo le fa yawa ni muhammad man ni ala taye kululu zalimu tinen ning simpa goma na wenam den na tin sobla lik wega men soba alu dumba hadisa min fora la yam to hadi nam nisa adoma digi la pasiye ando bina zalimu juwana soroka teme auka to nam pa ma wega bo gon le be yir yam yasa ko ni muhammad man ni ala taye ko le zalimu tinen ning pa gom na wenam den na tin alu man ni sunna mi amadigi yam gom ni sunna ni nga pasiye awle be zalimu de ayati nyam le likare am wega men rem bana yam sunna karmogo ayati sun moyemba kase hadisa karmogo biema ntonta hadisa moyemba fa ani abiadumu karmogo ani yam fa gilli numbe yara ke saraka nyimi ne ngod ba wa gondo dosa wa hadisa mogo nube ayati yam hadisa mari gil fa mamogo bomo rade mpa yakne de yihner po ye dare ye lambeya isan nkoy men siram be ka waya mbenga kornate bi ka hadisa ta me nyoko soroka reko hadith ma me kom qur'an tir she riek taba Hanay. Bien au contraire, ils ont traité des mensonges ce qu'ils ne comprennent pas et ce dont l'explication ne leur est pas parvenue. Ceux qui vécurent
avant eux croient au mensonge de la même façon. Considère quelle a été la fin des injustes. Surat Jonas, verset 39. kana bo suna su kono tugude afle hayan keme afle hayan ta an nani atalu hayan ta an wolongula aya sebe keme tede ta an nani ta na wolongula tutla alayhim ayatuna bayinatin. ako Muhammadu mbe kuma fe ako ne ka aya ni ya kala mogo ye bayinati min bangelendo ale sunna mogo nunu nu boko tokora hakilata ni korna bangelen kala wo ye u ba fa todi ayat Muhammadu wakat ni nga fo sankar mam aya rahin ya venga sunna ram nenge be tamti wana qala alladhina la yarjuna likahana wati li iba lonko limane barbe suna mogo tera ako minu ma natane alaka ne ka benyo yara ko mallara ulu ba fa todi ayat wakat kanga fo namba ne bi simpa koshit ne ma mwenna ne mpa koshit ne la har ya so ala bam nan le kamti wana iti bi qur'anin ghairi hadha ma faye suna mogo beni korna dani kalan fɛn wɛrɛ ye fɔlɔ korna ka bon cogo min na an ka ale bila gɛrɛfɛ ban an ka kuma alakira ko an ka kuma minw na suna mɔgɔ bɛɛ ka kuma cogo le ni ayat wakat kan ayat tum ayi ba qur'an hiya ya togo wani nabiyam gwam ya tid gom ne tabna lo ba qur'an ti bel usugo aw badiluhu hey tede an ka bar wɛrɛ kɛ sambale ba so hojenga korna tay walama ika hadisa ta an ka kuma ni korna tay suna mɔgɔ bɛɛ ka kuma cogo le ni ayat bas qur'ana wu be to fri hadisi wa tid gom ne ta ba nya o sunu ner fajil gwam la woto kul Muhammadu afoyi de Muhammad ya lebya ma yakunu li an ubaddilahu min tilkai nafsi Muhammadu tay bi men walu li be afo yo ko man kan ne ka afale yere kunna la ayat Muhammad ya lebya timam pasyaga de timam nyakam yoriyam le gwam ngome jeng sampa qur'anai ina tabi'u ila ma yuha ilayya angar mo afo yi suna mo yo ko ite tugu fe ko fe min wayura Muhammadu ya fo to gelin na aka tile suna mo ye ayati yel sunna moyemya fo pana mpoba faila wena msema na sa wayin ko nabiyama inni akhafu angar mo afo suna mo ye ko ele bisra alanya ayati mone yel sunna moria to fo jota wende ina saytu rabbi azaba yawmina nina na ndiga ala kota kan ko hadisa wala fo ka korona toy ne bisra jangata lenya mam yayi da wena mam nan kis wende ntos gomjen sampai na alqur'ana mam yayi rara na ngarare qul Muhammadu afoyo Muhammad ya labya law sha Allah na tuwade tiga alaye sanda no mala wenya matalautu alaykum ndu takara awye de man pakar min qur'ana yamde wala adrakum bihi ndu tina lonu yere yira awla da kan pawni ni yamba bangre kan labistu fikum umran min qablihi ne sigira aw chema ya san chama wo ya so kaka sambina ndafara o umbo ni sambina ni ka ko ni nya eski ngde da ka nyogo fo awye mam jinda yam suka kam yum pinase esna yam wa mam den gom kanga taw tiparu na pawa afala takiluna anu tokorbana ata hakili soro ya ni keme ni ngai panan pam yam dakuru nyakile sunna tokorba o ayakili soro de ayte gom yanta sunna Jafar wuraw nyana de ayte Jafar ro nyam ni fun ka aw chaman dembi Jafar de ayte nyam usufa bi ga ban fana ka koro aw chaman de mama yida nyam ko am wisro do be o seka Jafar yere wolo koy sanda me da pour paten do sheka koy Jafar kelenta anate nyogoni be asisa ayte pa sheka ye yani aporenda mambe kamosa amba fora ya abu kuma wore fo donga hakili tawra watuma ata hakili soro bumuti am to ga yamba ti yam kayam ye dinga ipana pam yam sida te more abiya dum kala mo ko ata hakili soro ayati te mahamba ipana pam yam faman azlam mimman iftara ala allahi kasiban barana natugu aku joni to yoreke joni bi dibira momi ka kodo boyira ka ala kan ko ala koti jati ayati anum be like an ya lik so banene na wa ku yagabo yetu weni yelam ti woto ti on pa wonam ye yayi adu suna mo do kuma to le ni ayati sunna gwam la woto ne obe muni fo yorola ayati be tamti boy korna ma wala ati qur'an pa wala ti hadisa na welsa angal mo an nga hadisa tigi kira mo le wa ndam jimando mo suka ya hadisa mo ya tintumbi ya nabiyama
hadisa min bi bolo sayyidina ali ya sabawa sayyidina usman ya sabawa hadis ni be fami go ya sena usman ngul sabi ya sena abubakar ngul sa aw ko qur'an ti sabri lo ko faraw ni boloka hadisa ti sabri me munika nyame te qur'an re gul sa sape hela ra jugu yam hadisa ra gul sa poy jugu aw yara le ya fode yati nyame ngiyede to alakra ni qur'an tunjigira wẽnnaam tɩ tɩ qur'an sãn da sigi ko tɩ me tʋ ka sɛbɛ lɔgɔ fara woni gbolo woni ko tɩ b ra gʋda la gãn zugu la sa-peese la ra pɛgd zugu ko hali bile kwa kpõngor kuru bilan be hal baa mosã a sa-peesã ket n dɛga be o ta ton kele ye tɩ pa gur pa yembre mais hadise tɩ bi sɛbɛ juma me kan la hadisa la gʋleda bõe zugu o maye tɩ la pa sɩd ye aw bi jẽne dɛ tɩ yãmb na n yõogame a ko wa man aslam ni bɔgɔ bɛ lik pɔga n'a bi zuwali mun ɲini dugukɔrɔ kan ko jɔn don ti sɛn baw lik sɔrɔ ya ala mɔgɔ min ma kuma ni ala ta ye k'o le zuwali mun ye ni nin sɛn pa gɔmɔ ni wɛnnaam den ya ye sɔrɔ lik wa man lam yahkum bima anzala fa ulaikum zalimun i bɛ jɔn yara tun ti ala baw mɔsan taa sunna misiri la ti kɛn sunna mi hinɛ i bɛ n'a lɔ ko zuwalimu misiri le ni ti na bangam tɛ lik la misi la wa nka o fubere ka fisa tugu a biɲɛ dumu karamɔgɔ ninnu ye la ba mele ben sawa olu yɛrɛ tɛ foyi de lɔ nyawla yam yasa olu ka affaire bɛɛ bɛn bɛ ŋɔmi ko ma ba la fa pak ba mi misi ko ani bagan ni woro ne bɛɛrɛ la gore fawo kojugu fɛ yaalem tɛ kɛ olu ta o walagara le ba nenge sama me pepepe o tɛ foyi le la ba sama fasi ba pepe ba fa jugu tane aw kazaba bi ayatihi walima kangalu dike ni ala ka ayaw ye u bɛ tuhuman pu yagm no wena ma ayara innahu la yuflihu al-mujrimun a ko mujrimu tɛ kisi dɛ tɔɲɔgɔnkɛ ba tɛ kisi dɛ ayeti wẽgd pa tɩdgd layla ye wa o kelen mɔgɔ le mujrimu ninnu ye ayeti a bãmb la junum fa rẽmba tane ceux qui n'attendent pas notre rencontre disent lorsque nos versets leur sont lus comme autant de preuves évidentes, apporte-nous un autre courant, ou bien change celui-ci. Dis, il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Je ne fais que me conformer à ce qui m'a été révélé. Oui, je crains si je désobéis à mon Seigneur le châtiment des jours terribles. Dis, si Dieu l'avait voulu, je ne vous l'aurais pas communiqué et il ne vous l'aurait pas fait connaître. J'ai passé toute une vie avec vous. Ne comprenez-vous pas? Qui est plus injuste que celui qui forge un mensonge contre Dieu ou celui qui traite ces signes de mensonge? Dieu ne permettra pas que les coupables soient heureux. Sourate Jonas 10e chapitre. Ankabuti mu faye. Merci. Binani ani wolowula. Katalo binani segi binani konodo abibaye. Ali mu ni faye. Suratul Ankabut. Ayete Ankabut pour la nanke yina na yelam tiboy. Ankar bo e makalawa e mo ye kayewa mo le faut pas karam la faut pas yane nala kayan kalanke kata kuete ko kalanke karam kan lo to karam kuete ke panyawa ka boy kata shiri ko kalanke nten to karam hal shiri panyawa ka sigi kana farfina ya le bo wani sabale ten ka yoro ben biye yara ngo jamam pere fa suratu Ankabut kuma na e maye ti Ankabut kom to banya ko ne e be kalana ay ko karam dam sida siga bala de kone tunti yara ka tuka sungurle tiga arabo jamana na est-ce que ko pudun ngor bale yodna arab prosa e kon mata ala kon kama nta bale pa qur'an la fa karam ni ko jigu ka kasi binna ni wolo wala abidam nawra ti sikub jugutu binyabe wama kunta tatlu min qablihi min kitabin ko ka duya soro e Muhammadu yere titi sebere lonka koreti ti foi sebe kitabo sebe tatnte fe folo o mikti fo Muhammadu o rapa karam du ba fa o rapa gule wala tahutu bi yaminika e yere tete awa atomi yere blaka sebe ni kimboro e titu yere nyalo ko ko lati alphabet lo ati sebere lo ati wala ka sebere yere le lo ayata alphabet jiba yemle huri to nu wen to fra gule ne pami gule so pami karango ba yemri izan larta bal mubtiluna na ya so e tibi sebere lo ko chene nga lawon tibi na siga era ayata ne miklam fami gule so ayati sam do na manda fo shika bal Frigo, bon kuma kan ay to toye huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma ako ayalo min bangelen no mo juzu kunna doni dira minuma ayati ayar sin ya vienra
mbe neb sui pogẽ neb nins bãngrã sẽn kõb rãmba وما يجهر بآياتنا إلى الظالمون aha وما يجهر بآياتنا akum mogo tinne alaka korna hayan nankari fo mogo mu zalimu ye aya tɩ la ned pa kɩɩd mam wẽnnaam aya rãmbã rɩ la ning sẽn yaa wẽg n meng soaba mogo sita faye ko kurana ma wala wala aya tɩ ned pa yet fo tɩ kʋrãna pa welse fa hadisa tigini ba faye ko ma wala wala dɩ la hadɩɩ soab n yet fo tɩ kʋrãna pa welse kaso ka ka zalimu kitabu ta kwale ba wala wala yaool n dɩka a wẽgba gafã yet yẽ na n wɛlsa sabu ala mogo te kafrilo bal pa wẽnnaam ned yaa kɩfre mbi fa ka mogo kono ne losula ma chema fa n datame tɩ yãmb bãng ninsã n yooda moẽmba sʋka tanai Tu ne récitais aucun livre avant celui-ci. Tu n'entraçais aucun de ta main droite. Les imposteurs se livrent donc à des hypothèses. Voilà. Tout au contraire des signes évidents. Dans le cœur de ceux auxquels la science a été donnée, seuls les injustes nient nos signes. Sourate l'araignée, verset 48. Merci. donc te ko alima la bible la ko fora ko lukuta ko ani matcho ho ani luku ni matcho ko ale ti jena ko bite ko luli asebe ko mo to ko yara wa Ojati. emi nyamo de nguru mo mieni ni suratul larenyi ni o ntale ni asebe wa ti larje ke ekriza Akoni. aya tɩ neda ya yeele tɩ yẽ n pa kõ bibla sɩda tɩ b yeelame tɩ yaa marke a lik rãmba n gʋlse yaa rela yẽ sẽn pa sakã n yed booko sẽn yet tɩ solga sũurã wã est ce que yaa solga n gʋlsa la Nga. yaa solga n gʋlsa bɩ yẽd bĩnda Cha. Akaka nayi. ambi se ka do yojuma ila wa yaye suratul arafu ko na hayan keme fla ni fla na kẽ a ras pʋgẽ gese a yɛr kob siila yiibu hayan keme fla ni fla suratul araf la araf ni ayat wolu ti be presse ala grama ayat bãmb da pʋlgda ne wẽnnaam tɩ tʋʋma yalo hayat ti jigi lombew ayat aya rãmba ya pa sigdaar fãa ye na wolu bi korto tɩ bãmb tʋlgd n data munafiqu bi korto ala grama ayat muna fegsa tʋlg me n dat tɩ nabiyaam yiisa a no goama pisiko kwa ka qur'ana fale a beelame t'a tẽd qur'ana kwa ka na nyo wore n wa ne a buudu na hayan mena kana ala grama ayat ayar sã n kaoos n wa o be ka profiter o se fe kra ka ta do fo b ratame n baoore na tɩ wẽnnaam tɩ tʋʋm goma yõor yam leoogo tanu kuloy وإذ لم تأتهم بآية akun mamadu ne manna ne aya yi mo fe tuma mina ayat mamado fo sẽn pa wa ne ayar wakat ninga قالوا o ba fo la b yetame yaa لولا اجتبيتها hal ni tika do boy raka fo sã n da mik tɩ f ra yãk n la bũmb ne n togse قل minna aw sakira ko jona tuma fo yãmb tẽlem tɩ ãal n da yɩta akira ko aba jahillo yãmb tẽlem tɩ a baa jaalla akira ko abulla hablo yãmb tẽlem tɩ a bula habi wa akira ko manjo tigole wa yãmb tɩ ya mak rʋbsa rɛm la sahabaw ni tumba faye kwa ka do fo ayet ya sahab sala handa ya tata ya tor yam le wa ape munafiq ba zaro tiba ala kira kote ayet munafiq kay me rabe winam tin tum poro ani manti mashafe ayet asom sapa wawi olu tuba fo anga che ko imena de ama le dama ni haya majiga ma eti do fo yere ete me ka men ngefe do boy yera ayet ba mun de tin tuma sabi de ayet ko watul be yakku tor go man gom tit kelre Ka galimo jeda. ko hali tika do boy yera ka fo ha to ran yakku mu to toron to se imano nala krati to boy do boy yera kuma tibe ma winam tin tum sana yakku gom da tore na yinde yelle alu korna tigo bole fo awye ayet qur'an ram to hada yamde nala na dawla di do mo buna wole fo yi ayet winam sa ko ni dawla nan to sa de hakil min be fetan ayet yam ni himbe ni fo eti ni hakri ta tuga dora fusana rik yam kanga jamatu bina tugi ko de ayet zaman nan po fo pore o yu nyogono chama faye ayet to tala budu so komi ko hadisa manye ko to jamati ko ayet hadis am pa so man kito pa por fo ne ba fo ene min fara ko akanyi jone be ko fo ayet hadis ay so man an por fo o bi ne ki ta otazira ayet to belgra fo ndike ki di jane mema nim belgra ki so fi jahannama ko kay qur'ana tay to ba qur'ana ko may ni ba fo ko fama on tiberela to pa yef ayet ti nanam sa pa ko lo fo faman duma ne ka bo alay
ayati na bo yir wende fama ala be fama nome ayati na ba wende se nomna na ale ko ale shirele ne korna be kala kwa sigilembe ayati men ya kasetu Quran san karni yimbe na be manju man nyina ka gwerena fana le benya na bo ya sempa po penaka winam nyama le kramba Sayyidina Jibril na ka kamau Sayyidina Jibril na a persa jumane be na bonya ale ana na yi bedin yidi ya ko len kalangata lakin Allah ako idangani ko tiga ala ya shahadu ala shirelendo ayati na mana kasete bima unjila ilayka femi jigira ka di ala krama ala shirelendo jati ayati wannan tintu mana kasete ne hashik buni ko fo wannan tintu ma wal malaikatu yashhadu ani malaka be shirani mi korna kala wolu be ayati malaka ma fa mana kasete sen karm qur'ana ban fa bebe wa kafa billahi shahidan mamadi wasarani ala li ali ka shire kana shire nyini kana saba nyini la ayati mamar sheka men ne wende rabawte sahaba ko mana kasete na sura yorentika abakar sidiki tokolo wala ma sayyidina umar ko ya shire wotu bina kitabu da wala fi ayat sanda mikilometre da yete sena umar ube sena abubakare ndaya na kasete la mikilometre bola wala fala hadith namba sunnati bina yew kono ayati sunna yatna rena point wa wulu maka shire ayati pampayi kasete ala ko alele shire wona yete nyina na kasete yani bina toka ma hayi ka kala ke merit bewa ya fonda karna timera na bebela me conseiller te bewa te conseiller na bebela me e ministre jwant le nefe ya ministre bokonda wa fonenge ne kasra be bien sirwa mam tolo be ministre nyinga c'est pas mon problème ye pas mam yello bilaz nan de ka karajoro aka kungo ba kunai bilaz wa mam karu jigo a yelbe ajukubi ministre de défense nan de ka karajoro aka kungo ba kunai ministre de défense awam karu jigo a yelbe ajuku duguna fotin nan de ka karajoro aka kungo bi kunai ayati digi sawa mam karu jigo fi yelbe ajuku ika boke blan be dare ayati hubin sam be tawrbe ko ni fa ko meleka be ayati mam nenge kambale krambe ko ni fa ko ala be ayati mam nenge kan winna ko ma fa ne bata president ni wa tuma fa po mam lebe ko president man boy ayaka lon nyanyini eti bawi bangre tane kullu anya voye ayati yelbiya ina ma tabi ma yuha ilayya min rabbi mamadu ko amogo nunu man ti foi bonyera ne betu femi ko ni bora ala yoro ne boli fo ayati tentumi ala ne ba ya man pana am poko ba fay bundi hisik ko mami ya wahi wa yela mam nantu bo sunna bora rojuma ayati sunna yiji bo sunna wayu lewa sunna wayu bi musabu ya wayu lewa mustabu ya wayu bi la bo sunna misri bafla be ambaw nyinge ayati sunna misi bera yiba aya fa kan lon bala bawye msukra nyama yamna sunna ne bera jafar ko sunna ngaluye timam sheikh jafar emti sunna ya pu yaqbu ko na la rawira aya wele sunna misra kata kuma sabi kamti koyne sirbi bo ala sunna mi hire ati bansawa pasat bi cheni ya antoro adira wona amsa tonno wona amsa tonno nayi cheni wele kata malo amsa ambo ne rawan kingi ne ngando ka fayi kwati fenno on yala tapa mi foya nu keraw sani yire ya aw be farna ne be fara awra mama bare yam tiambe ba mam wotba fara jugu bora biya jugu dara ayete mo sa yo wengi yi jigu ye ka yere soro fa pa mamen biya tigina ka biya jugu tara ayete jigi wen ke lo ne jigi wenga foro tigina ka foro ti yora o sabme lo ne ayora ko hada basairun mama na fo mo yo ayete mo mariya ne baya koni korna basairu ko yili fewna yimi fa sebenini ayati qur'an kan ya nya bumbu mam fiye ni ama ana ngulse nyangma lo ka botti ala yoro ayati ya bunya ta yi wenam ne wa hudan wa rahmatun kake kake nema baye ya kanale ya nema liqaumin yu'minun limana bawo tano de ayati ya mumin ko amrenne note sunna mako tateni ayati sampane pa sunnet le nawai o ko so nuwi fo jafar ma ti digne rayer sa yel mam yel wo yel panam het mam me sampere naw ayati sa tasya wuru che ko ndu fana ka boka perew ti barawo ko yin wesia abe munenya yena manda boy kono nim ko ayati liwli yele ya ko ale bina dobo bajira bi
Ah, yenda na yu ko mo mesa. ka taa daa fa ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye Pitsa no lo. a ka kunkolo yɛrɛ joli ja n ka dɔ bɔ baji Ah, o kɔni. ajugu men ya wena na wo mogora. sunguruba san bi naani o Ayeti bordel yu pinase. ele kamilenba ka san tan kɛ kamilenba yara o Ah, ti fo me ayoda man e ka yu pigi yo poya. e ka jukɛri b'ale lafiya wa A kɔni a tɛ foyi k'a la. a fɔ Ayeti aussi o se be le papa me la fi. n ko tuma na Ayeti yinga kafuru nana ɲɔgɔn sɔsɔ kuranɛ kan ayeti wa pa ta kurana pora. suratu furukani kɔnɔna na ni furancɛ fɔ Ils disent, quand tu ne leur apportes pas un signe, n'as-tu pas choisi d'agir ainsi? Dis, je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé par mon Seigneur. Ce sont là de la part de mon Seigneur des appels à la clairvoyance, une direction et une miséricorde pour un peuple qui croit. furukani ta haya saba an b'o jigi Surat Al-Araf, verset 203. furukani haya saba ka taa lo haya wɔɔrɔ an bɛ kuma a kan ɔhɔ suratu furukani ko tiɲɛ ni nkalon tɛ faran-faran sura sura min ye tiɲɛ ni nkalon faran-faran K'u bɔ ɲɔgɔn na. ka nkalon bila ka suna bila fan dɔ in na Kosɛbɛ. ka tiɲɛ bila fan dɔ in na Kosɛbɛ. Ayeti ya sur kan ya han wele si de sidni ziri taba. ɔhɔ haya saba Ayen saba. Wakala lezina kafaru. sisan sa kuma nana gba minnu yɛrɛ kafiriyara sa Ayeti ko ma wa wenga ni bi sinda ya kifu damba. In hadha ila ifkun iftarahu. jotigiw ma kuma nin fɔ dɛ ayi Ayet pa ruhya mi yel wade. n ye kafiriw fɔ a ye ka tɛmɛ Ah, nto sa yam kifu damlo. wa man lam yakum bima anzala Allah fa ulaikum al-kafiruna Ayeti wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. a waati kitabu langolotigi bɛ ala kira sɔgɔ sira ko cogo di Ayeti be ti wana. In hadha ila ifkun iftarahu. a ko i ɲɛ bɛ nin kuma nin bɛɛ lajɛlen na Muhamadu fɛ dɛ ko hakilila nkalon n'o y'a bɔ o yɛrɛ la koyi Ayeti goma wisqa fa Muhammad ni watiya ta so goma bisinya mengneng. kafiri de b'a sigira a débat la Ah, ayeti kifu damba mengi jiniga de ba woto. ɔhɔ dɔw ko cogo di Wa ana wa alayhi qaumun akharuna. ko a yɛrɛ tɛ se ko a ye mɔgɔw de wele o k'a dɛmɛ k'a sɛbɛsɛbɛ tɛ Ayeti apunin patron me ya ne bla bo aliya tabshonga. Qad ja'u zulman wa juran. o nana ni dibe kɔnɔ ko ɲagamini nin ye dɛ Ah, ayeta wa ni jiri la puya. o nana ni farinya belebeleba ye nin ye dɛ Ayeti wa ni puya kapsam bedem de. Wa qalu o ma bɛn a la dɔw ko fan wɛrɛ fɛ ko di Ah, opase me tabe sana yelia. asatirul awwalin. ko tiɲɛ tɛ yɛ koyi ko mɔgɔ ma nin wari fɛ ko fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ka sɛbɛnni fɛn don Ayeti pasir ko ne pa ko wa mengi ayeti ya ni mdam goma. Iktatabaha. ko fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw de tun y'a sɛbɛn ka bɛla ye Ayeti ya ni mdam ndagul san degane. Fahiya tumla alayhi bukratan wa asila. sɔgɔma joona o b'a disikuru kɛ wula fɛ o b'a disikuru kɛ ko n'o tɛ ko Mamadu ta tɛ Ayeti ibe pinda te karma zabure te karma. a fɔ o ye Mamad yalmiya. Anjalahu alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal Mamadu a ardi. fɔ o ye ko masa min y'a jigin min bɛ sanfara guni lɔ ni dugumakɔrɔ guni ye o de y'a jigin Ayeti nabni ni siko e nabni ni simmi. Si solo sata ye poe wala han solo tinganda ye poe. Innahu kana ghafuran rahim. ale bɛ mɔgɔ jurumu to ale bɛ hinɛ mɔgɔ la Ah, ayeti na kangna be ya fo junufu ayina yolehde. Les incrédules disent, ceci n'est qu'un mensonge qu'il a inventé. Un peuple l'a aidé. Ils se sont rendus coupables d'injustice et de mensonges. Ils disent, ce sont des contes d'anciens qu'on écrit pour lui. On les lui dicte matin et soir. Dit, celui qui connaît les secrets cachés dans les cieux et sur la terre a révélé ceci. Il est celui qui pardonne, il est miséricordieux. Surat la loi. o tuma an balimaw 5e chapitre, a ye nin kuma nin mɛn verset 4. hali kabini fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw yɛrɛ ma bɛn awa a koɲa nin na olu bɛ sunda mɔgɔ fɛ ko i k'a to yen ko a kɔrɔla ko a ma walawala ko walawala le ye nin ye o kosɔn an ka kɛlima bɛnna ko lakadi jaakum rasulu min anfusikum o tuma o taara kɛ jɔn ye Muhamadu n'o ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ tagara mɔgɔw tun bɛna ban lakadi jaakum rasulu min anfusikum Muhammadu Lakadi jaakum rasulu min anfusikum Muhammadu. lakadi jaakum rasulu min anfusikum Muhammadu Lakadi jaakum
محمد لقد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لقد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لا إله إلا الله 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 قد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لقد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لقد جاءكم